آج ہم پاؤلو کوئلو کی شہرہ آفاق کتاب دی الکیمسٹ پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس سے شاید لاکھوں لوگوں نے پڑھا ہے اور اپنی زندگی سے جوڑا بھی ہے۔ بالکل، اور آج ہم اس کہانی کے بالکل ابتدائی حصے کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ جی، ہمارے پاس کتاب کے کچھ اہم اقتباسات بھی ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم مل کر یہ سمجھیں کہ اس کہانی کی شروعات میں آخر ایسا کیا خاص ہے، اور وہ کون سے اشارے ہیں جو ایک عام سے چرواہے کو ایک غیر معمولی سفر پر روانہ کرتے ہیں۔ تو چلیں اندلس کے میدانوں سے یہ سفر شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے سینٹیاگو نامی ایک نوجوان چرواہے سے، جو اپنی بھیڑوں کے ساتھ ایک بہت سادہ، بہت آزاد زندگی گزار رہا ہے۔ وہ پڑھنا جانتا ہے، جو کہ اس زمانے میں چرواہوں کے لیے عام بات نہیں تھی، اور سفر کرنا پسند کرتا ہے۔ صحیح، اور اسی لیے تو وہ چرواہا بنا تھا۔ اس کے والدین تو چاہتے تھے کہ وہ پادری بنے۔ جی، لیکن اس نے دنیا دیکھنے کا راستہ چنا، اور وہ رات گزارنے کے لیے ایک بہت ہی عجیب جگہ کا انتخاب کرتا ہے، ایک پرانا ٹوٹا ہوا گرجا گھر۔ ہاں، جس کی چھت گر چکی ہے اور جہاں قربان گاہ ہوتی تھی وہاں اب ایک بڑا درخت اگایا ہے۔ یہ منظر اپنے آپ میں بہت علامتی ہے۔ بالکل، یہ ایک مقدس جگہ ہے جو اب ویران ہے، لیکن اس ویرانی میں بھی زندگی ہے۔ وہ درخت، یہ سینٹیاگو کی اپنی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اس کی زندگی بظاہر پرسکون ہے، محفوظ ہے، لیکن اندر کہیں ایک خالی پن ہے، کچھ نیا کرنے کی خواہش ہے۔ تو یہ جگہ بیک وقت پناہ بھی ہے اور قید بھی۔ صحیح، مطلب وہ اپنے کمفرٹ زون میں ہے، لیکن اسی میں رہ کر کچھ نیا کرنے کا خواب بھی دیکھ رہا ہے۔ بالکل، اور اسی جگہ اسے خواب آتا ہے۔ اور ایک بار نہیں بلکہ بار بار یہی خواب اسے دوسری بار آتا ہے۔ جی، خواب یہ ہے کہ ایک بچہ اس کی بھیڑوں سے کھیلتا ہے اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے مصر کے احرام تک لے جاتا ہے، اور وہاں کہتا ہے اگر تم یہاں آؤ گے تو تمہیں ایک پوشیدہ خزانہ ملے گا۔ لیکن خزانے کی صحیح جگہ دیکھنے سے پہلے ہی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اور یہی بات اسے بے چین کر دیتی ہے۔ یہ خواب اس کے سکون میں ایک مستقل خلل ڈال رہا ہے۔ یہ پہلا اشارہ ہے جسے ہم اومن کہہ سکتے ہیں، کائنات کا پہلا دستک دینے کا طریقہ کہ تمہارے لیے کچھ اور بھی ہے۔ تو اس بے چینی میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تعریف شہر جاتا ہے ایک خانہ بدوش عورت کے پاس، جی، جو خوابوں کی تعبیر کرتی ہے۔ اور وہ اس کے پاس جاتے ہوئے ڈر بھی رہا ہے، کیونکہ خانہ بدوشوں کے بارے میں عام تاثر اچھا نہیں ہے۔ تو ایک اندرونی کشمکش چل رہی ہے۔ ہاں، کہ خواب پر یقین کرے یا سماجی روایات پر، اور یہیں پر کہانی میں پہلی بار قیمت کا تصور آتا ہے۔ اچھا، وہ عورت تعبیر کے بدلے میں کیا مانگتی ہے؟ وہ مستقبل میں ملنے والے خزانے کا 10واں حصہ مانگتی ہے۔ یہ تو بڑی عجیب شرط ہے، بہت دلچسپ ہے۔ وہ اس سے کوئی ایسی چیز نہیں مانگ رہی جو اس کے پاس ابھی ہے، بلکہ ایک ایسے انعام کا حصہ مانگ رہی ہے جو شاید اسے کبھی ملے ہی نہ۔ یعنی یہ سودا صرف امید پر مبنی ہے۔ بالکل، لیکن اس سودے کے بعد جو تعبیر وہ بتاتی ہے وہ سینٹیاگو کے لیے بہت مایوس کن ہوتی ہے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ بس اتنا کہتی ہے کہ تمہیں مصر کے آرام جانا ہوگا، وہاں تمہیں خزانہ ملے گا۔ یہ تو وہی بات ہوئی جو خواب میں تھی۔ جی، سینٹیاگو کو لگتا ہے اس کا وقت ضائع ہوا، اور وہ غصے میں فیصلہ کرتا ہے کہ آئندہ کبھی خوابوں پر یقین نہیں کرے گا۔ تو یہ اس کے سفر کا پہلا امتحانی لمحہ ہے، جہاں وہ کہانی شروع ہونے سے پہلے ہی اسے ختم کرنے کا سوچ لیتا ہے۔ اور یہ بہت اہم موڑ ہے۔ ہر بڑے سفروں میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جہاں لگتا ہے کہ یہ سب بیکار ہے۔ زیادہ تر لوگ یہیں ہمت ہار جاتے ہیں، اور سینٹیاگو بھی تقریباً ہمت ہار چکا تھا، لیکن پھر کائنات اپنا دوسرا نمائندہ بھیجتی ہے۔ سالم کا بادشاہ کہتا ہے۔ جب سینٹیاگو مایوس بیٹھا کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ بوڑھا اس سے باتیں شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ کوئی عام بوڑھا نہیں ہے، وہ سینٹیاگو کے بارے میں وہ سب کچھ جانتا ہے جو کوئی اجنبی نہیں جان سکتا۔ بالکل، اس کی کتاب کا نام، اس کے والدین کی خواہشات، یہاں تک کہ اس تاجر کی بیٹی کا نام جس سے سینٹیاگو ملنا چاہتا ہے۔ یہ سینٹیاگو کے لیے ایک چونکا دینے والا لمحہ ہے۔ اور یہیں سے کہانی ایک عام قصے سے نکل کر فلسفے میں داخل ہوتی ہے۔ میلچیزیدیک اسے دنیا کے سب سے بڑے جھوٹ کے بارے میں بتاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ کہ ہماری زندگی کے ایک موڑ پر ہم اس پر قابو کھو دیتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہماری زندگیاں قسمت کے تابع ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ مطلب جب ہم اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار حالات یا قسمت کو ٹھہرانے لگتے ہیں۔ جی، اور یہی وہ کہانی کے مرکزی خیال یعنی پرسنل لیجنڈ کو متعارف کرواتا ہے۔ پرسنل لیجنڈ، اسے ہم ذاتی اسطورہ یا شاید منزل مقصود کہہ سکتے ہیں۔ ہاں بالکل،
یہ وہ چیز ہے جسے آپ ہمیشہ سے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بادشاہ کے مطابق جب ہم جوان ہوتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ایک پراسرار طاقت ہمیں یقین دلانے لگتی ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ یہ پراسرار طاقت کیا ہے؟ کیا یہ معاشرے کا دباؤ ہے یا ہمارے اپنے خوف؟ کتاب کے مطابق یہ سب کچھ ہے۔ معاشرے کی توقعات، ناکامی کا ڈر، آرام طلبی کی خواہش، لیکن بادشاہ کہتا ہے کہ اس کا اصل مقصد آپ کے ارادے کو پرکھنا ہے۔ اچھا، یہیں پر پاولو کویلیو کی اپنی زندگی کی جھلک نظر آتی ہے۔ انہوں نے دیباچے میں لکھا ہے کہ ان کا پرسنل لیجنڈ لکھاری بننا تھا، لیکن ان کی پہلی کتاب بری طرح ناکام ہوئی۔ اوہ، جی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور یہی متوازی کہانی اس ناول کو صرف ایک فینٹیسی نہیں رہنے دیتی، بلکہ اسے ایک حقیقی انسانی تجربے سے جوڑ دیتی ہے۔ تو اب ملچزدیک یعنی سالم کا بادشاہ سینٹیاگو کو راستہ بتانے کے لیے قیمت مانگتا ہے؟ جی، اور وہ قیمت ہے اس کی بھیڑوں کا 10واں حصہ۔ اور سینٹیاگو پھر ہچکچاتا ہے؟ اس کے لیے تو اس کی بھیڑیں اس کی پوری زندگی ہیں۔ بالکل، اور یہیں دونوں سودوں کا فرق واضح ہوتا ہے۔ خانہ بدوش نے مستقبل کے غیر یقینی خزانے کا حصہ مانگا، جبکہ بادشاہ حال میں قیمت مانگ رہا ہے، وہ چیز جو سینٹیاگو کے پاس ابھی ہے۔ صحیح۔ بادشاہ اسے سمجھاتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر صرف سوچنے سے نہیں ملتی، حال میں کچھ ٹھوس قربان کرنا پڑتا ہے۔ تمہیں پہلا قدم اٹھانے کے لیے حال میں موجود کسی چیز کو داؤ پر لگانا ہوگا۔ یہ زندگی کا ایک بہت بڑا سبق ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ بادشاہ اسے صرف مشورہ نہیں دیتا بلکہ 2 پتھر بھی دیتا ہے، اورم اور تھمم، سفید اور سیاہ، جو ہاں اور نہیں کا جواب دیتے ہیں، تاکہ جب وہ اشاروں کو نہ سمجھ پائے تو یہ اس کی مدد کریں۔ لیکن وہ اسے خبردار بھی کرتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنے فیصلے خود کرنا۔ اور پھر وہ اسے خوشی کے راز کے بارے میں ایک کہانی سناتا ہے۔ ہاں، وہ ٹیل کے قطروں والی کہانی۔ ہاں۔ ایک لڑکا دنیا کے سب سے عقل مند آدمی کے پاس خوشی کا راز جاننے جاتا ہے، اور وہ عقل مند آدمی اسے ایک چمچے میں تیل کے 2 قطرے دے کر کہتا ہے کہ میرا محل گھوم کر آؤ، لیکن تیل گرنا نہیں چاہیے۔ لڑکا پہلی بار جاتا ہے تو اس کی ساری توجہ چمچے پر ہوتی ہے اور وہ محل کی خوبصورتی دیکھ ہی نہیں پاتا۔ جی، اور دوسری بار جب وہ محل دیکھنے میں مگن ہوتا ہے تو تیل گرا دیتا ہے۔ تب عقل مند آدمی اسے بتاتا ہے، ہاں، خوشی کا راز یہ ہے کہ دنیا کے تمام عجائبات کو دیکھو لیکن چمچے میں تیل کے قطروں کو کبھی مت بھولو۔ اس کا گہرا مطلب یہ ہے کہ توازن ہی سب کچھ ہے۔ تیل کے قطرے آپ کا مقصد ہے، آپ کا پرسنل لیجنڈ، اور محل دنیا کی خوبصورتی اور سفر کے تجربات ہیں۔ مطلب اپنی منزل پر اتنی توجہ نہ دو کہ سفر سے لطف اٹھانا بھول جاؤ، اور سفر میں اتنا بھی نہ کھو جاؤ کہ اپنی منزل ہی بھول جاؤ۔ واہ! تو اب سینٹیاگو ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے۔ ایک طرف اس کی جانی پہچانی دنیا ہے، اس کی بھیڑیں، اس کا آرام، تاجر کی بیٹی، ایک محفوظ راستہ، اور دوسری طرف ایک نامعلوم سفر، افریقہ کے صحرا اور اس کا پرسنل لیجنڈ۔ اور اس لمحے میں ایک اور کردار سامنے آتا ہے، لیونٹر۔ وہ ہوا جو افریقہ سے آتی ہے۔ جی، اور اپنے ساتھ صحرا کی خوشبو اور مہم جوئی کی پکار لاتی ہے۔ یہ ہوا اس اندرونی بے چینی کی علامت ہے جو انسان کو اپنے آرام کے دائرے سے باہر نکلنے پر اکساتی ہے۔ اور آخرکار وہ فیصلہ کر لیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ بہت بڑا۔ وہ اپنی تمام بھیڑیں بیچ دیتا ہے، یعنی اپنا پورا ماضی، اپنی پہچان، اپنا سکون، سب کچھ۔ اور افریقہ جانے کے لیے جہاز کا ٹکٹ خرید لیتا ہے۔ یہ ایک ناقابل واپسی قدم ہے۔ یہاں سے اس کا سفر حقیقی معنوں میں شروع ہوتا ہے۔ بالکل، وہ اپنے محفوظ حال کو ایک غیر یقینی مستقبل کے لیے قربان کر دیتا ہے، اور یہیں پر کہانی کا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے، جہاں ایک چرواہا ایک مسافر بن جاتا ہے۔ تو اس گفتگو کے اختتام پر سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب کوئی اپنے پرسنل لیجنڈ کو پورا کرنے کا عزم کرتا ہے تو کائنات اس کی مدد کرتی ہے۔ اس کا آغاز اکثر نئے کھلاڑی کی قسمت یعنی بگنرز لک سے ہوتا ہے۔ یعنی شروع میں سب کچھ آسان لگتا ہے۔ جی، لیکن کیا ہوتا ہے جب یہ ابتدائی قسمت ختم ہو جاتی ہے، جب سفر مشکل ہو جائے اور خطرات حقیقی ہو جائیں، تو ایک انسان کائنات کے سچے اشاروں اور محض اتفاق کے درمیان فرق کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اگر آپ اگلے حصے میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سینٹیاگو کو ٹینجیئر میں کیا آزمائشیں ملی اور وہ ان اشاروں کو کیسے سمجھتا ہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ تو پچھلی بار ہم نے سینٹیاگو کو اپنا سب کچھ بیچ کر خزانے کی تلاش میں نکلتے دیکھا تھا۔ آج کی کہانی
वहीं से शुरू होती है जब वो अफ्रीका पहुंचता है, और पहुंचते ही उसके साथ एक बड़ा हाथ हो जाता है। आज हम देखेंगे कि जब कोई अपने ख्वाब के लिए पहला कदम उठाता है तो अक्सर पहला नतीजा नाकामी होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर नाकामी वाकई एक नाकामी है, या ये सफर का एक जरूरी हिस्सा है? और ये धोखा बहुत अहम है, क्योंकि ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये उसके भरोसे का नुकसान है, उसकी उम्मीद का और उस यकीन का कि दुनिया एक अच्छी जगह है। यही वो लम्हा है जहां ज्यादातर लोग अपना सफर खत्म कर देते हैं। बिल्कुल, कह देते हैं कि देखा, ये सब फजूल था। जी, किताब का ये हिस्सा सेंटियागो के अज़्म का पहला और शायद सबसे कड़ा इम्तिहान है। तो हम देखेंगे कि कैसे वो इस मुश्किल से निकलता है, एक क्रिस्टल फरोश से मिलता है और सब्र, मेहनत और अमली हिकमत जैसे वो सबक सीखता है जो उसे सिर्फ किताबों से कभी नहीं मिल सकते थे। ये वो हिस्सा है जहां ख्वाब देखने से आगे बढ़कर उसे हकीकत बनाने की असल जिद्दोजहद शुरू होती है। तो सेंटियागो स्पेन से निकलकर तंजीर पहुंचता है, एक बिल्कुल नई दुनिया, तनगलियां, अजीब लिबास, एक ऐसी जुबान जो उसने पहले कभी नहीं सुनी। वो एक बार बैठता है और इर्द गिर्द के लोगों को देखता है। मीनारों से अजान की आवाज आती है और वो थोड़ा परेशान हो जाता है। लेकिन फिर उसे अपनी जेब में रखे पैसे याद आते हैं और वो खुद को तसल्ली देता है कि पैसा उसे महफूज रखेगा। और यही सोच उसकी पहली गलती थी। वो पैसे को एक ऐसी ताकत समझ रहा है जो वो है नहीं, खास तौर पर एक ऐसी जगह पर जहां उसूली मुख्तलिफ हैं। अच्छा। इसी खुशफहमी में उसे एक नौजवान मिलता है जो स्पानिवी जबान बोलता है। सेंटियागो के लिए ये एक ठंडी हवा का झोंका है। उसे लगता है कायनात ने उसकी मदद के लिए एक दोस्त भेज दिया है। और वो फौरन उस पर भरोसा कर लेता है, अपने सारे पैसे उसके हवाले कर देता है ताकि वो उसके लिए ऊंट खरीद सके, एहराम तक जाने के लिए। जी। और फिर वही होता है जिसका डर था। बाजार के शोर में सेंटियागो की नजर एक इंतहाई खूबसूरत मुरस्सा तलवार पर पड़ती है। वो चंद लम्हों के लिए उसमें खो जाता है और जब पलट कर देखता है तो उसका नया दोस्त गायब, और उसके सारे पैसे भी गायब। वो अकेला बेयारो मददगार एक अजनबी मुल्क में खड़ा रह जाता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प तफसील है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो क्या? बार का मालिक जो अरबी बोलता था, सेंटियागो को इशारों से समझाने की कोशिश करता है कि उस लड़के पर भरोसा ना करे। अच्छा। लेकिन सेंटियागो उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि वो वही सुनना और देखना चाहता था जो उसके दिल में था। वो बाद में खुद इस बात का इतराफ करता है कि मैं दुनिया को वैसी नहीं देखता जैसी वो है, बल्कि वैसा देखता हूँ जैसा मैं उसे देखना चाहता हूँ। ये तो उसके लिए एक बहुत तकलीफदेह सबक था। पहला और बहुत तकलीफदेह सबक। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल है। क्या ये बादशाह की बात कि कायनात तुम्हारी मदद के लिए साजिश करती है, सेंटियागो को धोखा खाने के बाद एक झूठी तसल्ली की तरह महसूस नहीं हुई होगी? हकीकत तो ये है कि कायनात ने उसे लूटने दिया। ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब ही इस किताब की रूह है। देखें, कायनात की साजिश का मतलब ये नहीं है कि वो आपके रास्ते में फूल बिछाएगी। इसका मतलब है कि वो आपको वो तजुर्बात देगी जिनकी आपको जरूरत है, चाहे वो तकलीफदा ही क्यों ना हो। सेंटियागो को चरवाहे वाली मासूमियत से निकलकर दुनिया की हकीकत को समझना था। ये धोखा उसके लिए एक वैक्सीन की तरह था, एक महंगा और तकलीफदेह सबक, लेकिन जरूरी। कायनात ने उसे लुटने नहीं दिया, बल्कि उसे होशियार बनना सिखाया। तो इसका मतलब है कि नाकामी भी उसी साजिश का हिस्सा है। ये बहुत गहरी बात है। पैसे खोने के बाद सेंटियागो की हालत काबिल रहम होती है। वो बाजार में अकेला बैठकर रोता है। बिल्कुल। उसे लगता है कि या खुदा ने उसके साथ नाइंसाफी की है। वो तल्ख हो जाता है और सोचता है कि अब मैं उन लोगों से नफरत करूंगा जिन्होंने अपना खजाना पा लिया है, क्योंकि मैं अपना खजाना कभी नहीं पा सकूंगा। जी, और ये एक बहुत ही इंसानी, बहुत ही काबिल फहम रद्द अमल है। कोई भी हिम्मत हार सकता है, लेकिन फिर एक छोटी सी चीज होती है। क्या? वो अपने खाली थैले में हाथ डालता है तो उसे बादशाह के दिए हुए 2 पत्थर मिलते हैं, उरिम और तुमिम। अच्छा, वही पत्थर? जी, वो पत्थर जो उसके बकौल उसका वाहिद बचा हुआ खजाना है, उसे बादशाह की बातें याद दिलाते हैं। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये उसके सफर के मकसद की एक ठोस याद दहानी है। और वो उन पत्थरों से सवाल करता है ना कि क्या बादशाह की दुआ अभी भी उसके साथ है? हाँ, और जवाब हाँ में आता है। लेकिन जब वो पूछता है कि क्या उसे अपना खजाना मिलेगा, तो दोनों पत्थर उसके थैले में मौजूद एक सुराख से गिरकर जमीन पर गिर जाते हैं। ये एक और अहम मोड़ है।
सेंटियागो इसे एक इशारे, एक ओमन के तौर पर लेता है। वो समझ जाता है कि कुछ फैसले उसे खुद करने पड़ेंगे। हर बात का जवाब उन पत्थरों से नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और इसी लम्हे वो अपनी कहानी को दोबारा लिखता है। वो खुद को एक चोर का शिकार समझने के बजाय एक खजाने की तलाश में निकला हुआ मोहमजू के तौर पर देखने का इंतखाब करता है। ये सिर्फ अल्फाज का हेरफेर नहीं, ये अपनी शिनाख्त को दोबारा कायम करना है। तो सेंटियागो ने अपना नुक्ता नजर तो बदल लिया, लेकिन नुक्ता नजर बदलने से जेब में पैसे तो नहीं आते ना। जाहिर है उसे जिंदा रहने के लिए कुछ करना था, और यहीं से उसकी मुहिमजोई का अगला और शायद सबसे गैर मुतवक्का बाब शुरू होता है, एक गर्द से अटी हुई क्रिस्टल की दुकान पर। वो अगले दिन भूखा प्यासा घूम रहा होता है कि उसे एक पहाड़ी की चोटी पर एक दुकान नजर आती है। वो दुकानदार से कहता है कि अगर वो उसे खाने को कुछ दे तो वो उसकी दुकान के सारे गंदे क्रिस्टल के बर्तन साफ कर देगा। ये उसकी तरफ से पहला अमली कदम है। वो भीख नहीं मांगता जी, वो अपनी मेहनत के बदले कुछ मांगता है। ये उसकी इज्जत नफ्स की बहाली का पहला कदम है। और जैसे ही वो शीशे साफ करना शुरू करता है, 2 गाहक दुकान में आकर कुछ खरीद लेते हैं, जिसे दुकान का मालिक एक अच्छा शगुन समझता है और सेंटियागो को नौकरी पर रख लेता है। और यहाँ हमारी मुलाकात नॉवल के एक और बहुत ही दिलचस्प किरदार से होती है, क्रिस्टल का ताजर। जी। और ये ताजर सेंटियागो की मुकम्मल जिद है। जहां सेंटियागो अपने ख्वाब के पीछे सब कुछ दांव पर लगा कर आया है, वहीं ये ताजर 30 साल से एक ही दुकान में बैठा अपने ख्वाब को टाल रहा है। उसका ख्वाब मक्का जाने का था। जी, हज करने का, जो हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, लेकिन वो ऐसा करने से डरता है। मुझे क्रिस्टल ताजिर का किरदार हमेशा बहुत अफसरदा करता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम सबका थोड़ा सा हिस्सा है। वो शख्स जो बड़े ख्वाब देखता है, लेकिन अपनी छोटी सी महफूज दुनिया को छोड़ने से डरता है। वो सेंटियागो को बताता है कि उसे डर है कि अगर उसने अपना ख्वाब पूरा कर लिया तो उसके पास जीने का कोई मकसद ही नहीं बचेगा। ये बहुत ही काबिले शिनाख्त खौफ है। ये एक बहुत दिलचस्प नफ्सियाती जाल है। इसे मंजिल का खौफ भी कह सकते हैं। कुछ लोग सफर को इतना पसंद करते हैं कि वो मंजिल पर पहुंचना ही नहीं चाहते। अच्छा। ताजर के लिए मक्का जाने का ख्वाब एक तवानाई का जरिया है, हकीकत नहीं। अगर वो ख्वाब पूरा हो गया तो उसकी जिंदगी की बैटरी खत्म हो जाएगी। ये तो हम में से बहुत सी लोगों के साथ होता है, जो एक दिन में ये करूंगा कहकर पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। बिल्कुल, उसका ख्वाब उसे जिंदा रखे हुए है, लेकिन साथ ही उसे कैद भी किए हुए है। क्या यहाँ क्रिस्टल खुद ताजिर की रूह की अलामत नहीं? मतलब गंदा, नजरअंदाज किया हुआ, लेकिन अंदर से अब भी रोशनी मुनक्कस करने की सलाहियत रखता है। वाह, क्या खूबसूरत नुक्ता उठाया है। बिल्कुल यही बात है। सेंटियागो आकर इस पर से सिर्फ गर्द नहीं हटाता, बल्कि ताजर के अंदर छुपे इम्कानात को भी साफ करता है। वो सिर्फ बर्तन साफ नहीं करता, नहीं, वो दुकान में और ताजर की जिंदगी में एक नई तवानाई लेकर आता है। वो मशवरा देता है कि दुकान के बाहर एक डिस्प्ले केस बनाया जाए ताकि ज्यादा गाहक मुतवज्जे हों। जी, ताजिर पहले हिचकिचाता है। वो तब्दीली से डरता है। वो कहता है, मैं अपनी जिंदगी का आदी हो चुका हूँ, मैं चीजों को वैसा ही रखना चाहता हूँ जैसी वो हैं। और फिर वो इनकलाबी आइडिया, क्रिस्टल के ग्लासों में चाय बेचना। हाँ, आज के दौर में ये एक आम मार्केटिंग की हिकमतें अमली लगती हैं। एक्सपीरियंस बेचना, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं। सही। लेकिन उस वक्त उस दुकान के लिए ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। और ये आइडिया ताजर के लिए एक वजूदी बहरान की तरह था। वो सेंटियागो से कहता है, मैं अपनी मौजूदा जिंदगी का आदी हूँ। अब जब मैंने देख लिया है कि मेरे इम्कानात कितने वसी हैं, तो मैं पहले से ज्यादा बुरा महसूस करूंगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कुछ हासिल कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। ये जानना कि आप बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ना करना एक बहुत बड़ा बोझ है। लेकिन सेंटियागो की जिद और मंतिक के आगे वो मान जाता है। और इसका नतीजा हाँ, हैरान कुन होता है। दुकान चल पड़ती है, लोग चाय पीने और क्रिस्टल खरीदने आने लगते हैं। सेंटियागो वहां तकरीबन 11 महीने काम करता है। 11 महीने एक लंबा अरसा है। ये सिर्फ पैसे कमाने का वक्त नहीं था, बल्कि एक तरह का मुराकबा था, सब्र का इम्तिहान। बिल्कुल। चरवाहे की आजाद जिंदगी के बाद एक दुकान में रोज एक ही काम करना, ये उसके सब्र और अज़्म का असल इम्तिहान था। सहरा में दाखिल होने से पहले कायनात ने उसे ठहरना सिखाया। और उसने अरबी जुबान भी सीखी। अरबी सीखी, तिजारत के उसूल सीखे, और सबसे अहम बात, उसने अल्फाज के बगैर बोली जाने वाली जबान को समझना सीखा। इस जबान से क्या मुराद है? ये वो जबान है जो हर चीज में मुश्तरक है। जोश, मकसद और मोहब्बत की जबान।
وہ دیکھتا ہے کہ کینڈی بیچنے والا اپنا کام خوشی سے کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ اسے کہیں جانا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے کینڈی بنانا پسند ہے۔ اچھا، وہ سمجھتا ہے کہ جب آپ کوئی کام پورے دل سے کرتے ہیں تو آپ خوش رہتے ہیں اور کائنات بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ اس نے کرسٹل کی دکان میں یہی کیا۔ اس نے صرف نوکری نہیں کی بلکہ اس کام کو اپنا پرسنل لیجنڈ بنا لیا، چاہے وہ عارضی ہی تھا۔ اور 11 مہینوں کے بعد سینٹیاگو کے پاس اتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ نہ صرف اسپین واپس جا سکتا ہے بلکہ اپنے پچھلے ریوڑ سے دگنا بڑا ریوڑ خرید سکتا ہے۔ اس نے ایک ٹھوس حقیقی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے، یا تو واپس جا کر ایک امیر اور کامیاب چرواہا بن جائے، یا پھر ان پیسوں سے احرام مصر کی طرف اپنا سفر جاری رکھے۔ اور ایک لمحے کے لیے وہ واپس جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ تھک چکا ہے۔ وہ اپنی جانی پہچانی دنیا میں واپس جانا چاہتا ہے۔ جی، اس نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے اور اب وہ محفوظ راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ یہ بہت فطری خواہش ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ جانے کی تیاری کرتا ہے اور اپنا پرانا تھیلا اٹھاتا ہے، اس میں سے وہی 2 پتھر یورم اور تھمم دوبارہ باہر گرتے ہیں۔ ایک اور اشارہ۔ بالکل، اسے احساس ہوتا ہے کہ بادشاہ ابھی بھی اس کے ساتھ ہے، اور یہ بھی کہ ٹینجر میں گزرا یہ سال ایک بھٹکنا نہیں تھا بلکہ اس کے سفر کا ایک لازمی حصہ تھا۔ اس نے یہاں صبر سیکھا، اشاروں کو سمجھنا سیکھا، اور یہ کہ ہر خواب کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ وہ تاجر کی طرف دیکھتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس کی طرح نہیں بننا چاہتا جو اپنے خوف میں جی رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ جب چاہے چرواہا بن سکتا ہے، لیکن احرام تک پہنچنے کا موقع شاید دوبارہ نہ ملے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اسے آگے بڑھنے کی ہمت اس لیے ملتی ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے پاس پیچھے ہٹنے کا ایک راستہ موجود ہے۔ جی، وہ چرواہے کی زندگی کو ایک ناکامی کے طور پر نہیں دیکھتا بلکہ ایک محفوظ آپشن کے طور پر دیکھتا ہے۔ اور یہی سوچ اسے آزاد کرتی ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ اسپین سے صرف 2 گھنٹے کی دوری پر ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اپنے خزانے کے بھی بہت قریب آ گیا ہے۔ وہ خوف پر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھنے کا، صحرا کو پار کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہاں ہم ایک سوچ کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بعض اوقات پیچھے ہٹنے کا راستہ کھلا رکھنا کتنا ضروری ہے۔ یہ ایک بہترین نکتہ ہے، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ صحرا میں سینٹیاگو کی کن اہم لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور اس کا سفر اسے کہاں لے جاتا ہے تو اگلا حصہ مت چھوڑیں۔ کوئکلی سمریز پیش کرتے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے سینٹیاگو کو افریقہ کے ساحلوں پر چھوڑا تھا، یاد ہے، جہاں اس کا سب کچھ لٹ چکا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور ایک کرسٹل کی دکان پر کام کر کے نہ صرف اپنے پیسے واپس کمائے بلکہ زندگی کے کچھ اہم سبق بھی سیکھے۔ تو آج ہم کہانی کے اس حصے میں غوطہ لگائیں گے جہاں سینٹیاگو اصل میں صحرا کی روح کو محسوس کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ صرف ایک جسمانی سفر نہیں بلکہ اس کے اندر بھی بہت کچھ بدل رہا ہے۔ بالکل۔ ہم اس کے قافلے کے سفر، الفیوم نقلستان میں اس کی زندگی بدل دینے والی ملاقاتوں اور ان روحانی امتحانات پر بات کریں گے جو اسے اس کی منزل کے قریب لے جاتے ہیں۔ اور یہ ناول کا وہ حصہ ہے جہاں فلسفہ اور عمل ایک ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہاں ہم صرف کہانیاں نہیں سنیں گے، صحیح، بلکہ ان کے پیچھے چھپے گہرے تصورات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، جیسے روح کائنات کیا ہے، محبت کا حقیقی امتحان کب ہوتا ہے، اور وہ پراسرار لفظ مکتوب۔ جی، چلے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ سینٹیاگو آخرکار ایک قافلے میں شامل ہو جاتا ہے جو صحرا پار کر کے مصر جا رہا ہے، اور وہ اکیلا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی ملاقات ایک انگریز سے ہوتی ہے جو ایک حقیقی الکیمسٹ کی تلاش میں ہے۔ یہ دونوں کردار بالکل مختلف ہیں، ہے نا؟ جی، بہت مختلف۔ ایک طرح سے 2 انتہائیں ہیں۔ انگریز علم کتابوں میں ڈھونڈتا ہے، جبکہ سینٹیاگو وہ اپنے ارد گرد کی دنیا سے سیکھتا ہے۔ بالکل۔ انگریز کے پاس کیمیا گری پر درجنوں کتابیں ہیں، وہ سارے فارمولے اور نظریات جانتا ہے، لیکن وہ صحرا کی خاموشی کو نہیں پڑھ سکتا۔ وہ کائناتی زبان کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اور سینٹیاگو ایک چرواہا ہونے کے ناطے وہ یہ زبان بولنا سیکھ رہا ہے۔ ہاں، اس نے اپنی بھیڑوں سے سیکھا، کرسٹل کی دکان سے سیکھا، اور اب صحرا سے سیکھ رہا ہے کہ کائنات اشاروں میں بات کرتی ہے۔ تو انگریز کے پاس علم ہے مگر حکمت نہیں۔ اور یہ حکمت اسے قافلے کے ساربان سے بھی ملتی ہے، وہ شخص جو اپنی پوری زندگی صحرا میں گزار چکا ہے۔ اس نے سینٹیاگو کو ایک بہت اہم بات سکھائی تھی جس نے اس کے خوف کو کافی کم کر دیا تھا۔ جی، اس نے کہا تھا، جب تم پیچھے نہیں جا سکتے تو تمہیں صرف آگے بڑھنے کے بہترین طریقے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور پھر اس نے وہ لفظ استعمال کیا، مکتوب۔ اب دیکھیں،
پہلی نظر میں یہ قسمت پرستی لگتی ہے کہ بھئی جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، لیکن اس کا ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ کچھ چیزیں آپ کے قابو سے باہر ہیں تو یہ آپ کو غیر ضروری پریشانی اور خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ پھر آپ اپنی ساری توانائی اس چیز پر لگا سکتے ہیں جو آپ کے اختیار میں ہے۔ یعنی حال میں جینا اور ہر لمحے سے سیکھنا۔ بالکل، یہ آج کل کی جو مائنڈ فلنس کی ٹیکنیک ہے نا، اس سے بہت ملتا جلتا ہے۔ یعنی مکتوب کا تصور ہتھیار ڈالنا نہیں بلکہ اپنی توجہ کو صحیح جگہ پر مرکوز کرنا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، ایک ایسی جگہ جو جنگ کے دوران ایک غیر جانبدار پناہ گاہ ہے۔ اور یہ پناہ گاہ سینٹیاگو کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ بن جاتی ہے۔ بالکل۔ نخلستان صرف پانی اور کھجور کے درختوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ زندگی کا ایک استعارہ ہے، صحرا کی سختیوں کے بعد ایک آرام دہ محفوظ جگہ۔ لیکن اکثر سب سے بڑے امتحانات آرام دہ جگہوں پر ہی ہوتے ہیں۔ صحیح کہا، اور یہاں سینٹیاگو کا امتحان محبت کی شکل میں آتا ہے۔ یہی اس کی ملاقات فاطمہ سے ہوتی ہے۔ اور کتاب میں جس طرح یہ لمحہ بیان کیا گیا ہے وہ کمال ہے۔ جب وہ فاطمہ کو کنویں پر دیکھتا ہے تو جیسے وقت رک جاتا ہے۔ کوئلو لکھتے ہیں کہ روح کائنات اس کے اندر معجزن ہو جاتی ہے۔ یہ روح کائنات کا تصور کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک رومانوی خیال ہے کہ اسے پہلی نظر میں محبت ہو گئی؟ اچھا، میرے خیال میں یہ دونوں ہیں۔ رومانوی سطح پر تو یہ محبت کا وہ شدید احساس ہے جسے ہم سب پہچانتے ہیں، لیکن فلسفیانہ سطح پر روح کائنات وہ عالمگیر توانائی ہے، وہ زبان ہے جس میں ہر چیز لکھی گئی ہے۔ تو جب دو روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں تو یہ کائنات کی سب سے خالص زبان میں بات چیت ہوتی ہے۔ اسی لیے سینٹیاگو کو ایک لمحے میں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وہی عورت ہے جس کا وہ صدیوں سے انتظار کر رہا تھا، کیونکہ ان کی روحیں ایک ہی ہاتھ سے لکھی گئی تھیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں اس کی ذاتی داستان، اس کا خزانے کا خواب پہلی بار خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ جی، اسے خیال آتا ہے کہ شاید فاطمہ ہی اس کا خزانہ ہے اور اسے یہیں نخلستان میں رک جانا چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی حقیقی کشمکش ہے جو بہت سے لوگ اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں، محبت بمقابلہ مقصد۔ لیکن فاطمہ کا کردار یہاں کہانی کو ایک غیر معمولی موڑ دیتا ہے۔ وہ روایتی کہانیوں کی طرح کوئی رکاوٹ نہیں بنتی جو ہیرو کو اس کی منزل سے بھٹکائے۔ وہ ایک صحرائی عورت ہے۔ بالکل، اور وہ صحرا کے قوانین کو سمجھتی ہے۔ وہ اسے یاد دلاتی ہے کہ سچی محبت کبھی کسی کو اس کی تقدیر سے نہیں روکتی۔ اس کے الفاظ بہت طاقتور ہیں۔ ہوا ٹیلوں کو بدل دیتی ہے لیکن صحرا کبھی نہیں بدلتا۔ ہماری محبت بھی ایسی ہی ہوگی۔ اگر میں واقعی تمہارے خواب کا حصہ ہوں تو تم ایک دن واپس آؤ گے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور خیال ہے، لیکن کیا یہ تھوڑا مثالی، مطلب آئیڈیلائز نہیں لگتا؟ ہاں، کیا حقیقی زندگی میں ایسی محبت ممکن ہے جو بغیر کسی شرط کے کسی کو اس کے خواب پورے کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دے؟ یہ ایک جائز سوال ہے۔ یقیناً یہ محبت کی ایک بہت مثالی تصویر ہے، لیکن میرے خیال میں کوئلو یہاں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ محبت کی سب سے اونچی شکل کیا ہو سکتی ہے۔ وہ محبت جو ملکیت پر نہیں بلکہ آزادی پر مبنی ہو۔ جی، فاطمہ اسے یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے بھول جاؤ، بلکہ یہ کہہ رہی ہے کہ جاؤ، اپنی تقدیر پوری کرو اور میں تمہارے لوٹنے کا انتظار کروں گی۔ تو وہ اس کے سفر کا حصہ بن جاتی ہے، اس کی منزل میں رکاوٹ نہیں۔ ہاں، وہ اس سے یقین دلاتی ہے کہ صحرا کی عورتیں اپنے مردوں کا انتظار کرنے پر فخر کرتی ہیں۔ یہ محبت کو ایک طاقت بناتا ہے، کمزوری نہیں۔ تو ایک طرف فاطمہ کی محبت اسے نخلستان میں ٹھہرنے کی ایک مضبوط وجہ دے رہی ہے، لیکن دوسری طرف صحرا اسے مسلسل پکار رہا ہے، پکار ہی نہیں رہا، بلکہ اس سے بات کرتا ہے ایک بہت ہی خوفناک انداز میں۔ جی، نخلستان میں رہتے ہوئے سینٹیاگو کائناتی زبان کو سمجھنے کی مشق جاری رکھتا ہے، اور ایک دن جب وہ دو عقابوں کو آسمان پر لڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے ایک رویا نظر آتا ہے۔ ایک ویژن۔ ہاں، کہ ایک فوج نخلستان پر حملہ کر رہی ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ نخلستان ایک غیر جانبدار علاقہ ہے، وہاں ہتھیار رکھنا منع ہے۔ اس کی بات پر کون یقین کرے گا؟ اور یہاں پرانے بادشاہ کی بات اس کے ذہن میں گونجتی ہے، ہمیشہ اشاروں پر دھیان دینا۔ یہ جانتے ہوئے کہ اگر اس کی بات غلط نکلی تو اس کی جان جا سکتی ہے، وہ پھر بھی قبائلی سرداروں کو خبردار کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ بالکل، یہ محض ایک خیال پر اپنی زندگی داؤ پر لگانے کے مترادف تھا۔ اور سرداروں کا رد عمل بھی بہت دلچسپ ہے، وہ اسے فوراً رد نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک بوڑھا سردار مصر کے حضرت یوسف کا قصہ سناتا ہے، جو خود ایک اجنبی تھے، لیکن انہوں نے خوابوں کی تعبیر بتا کر پورے ملک کو قحط سے بچایا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ صحرا کی روایت ہے کہ صحرا کے پیغامات پر یقین کیا جائے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ حکمت کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے، چاہے وہ ایک اجنبی چرواہا ہی کیوں نہ ہو۔
لیکن وہ اس کی بات کو بغیر شرط کے نہیں مانتے. نہیں، بالکل نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم تیاری کریں گے، لیکن اگر کل سورج غروب ہونے تک کوئی حملہ آور نہ آیا تو تمہاری جان لے لی جائے گی. اور یہ مکتوب پر یقین کا حتمی امتحان تھا. اب اسے نہ صرف اشارے پر یقین کرنا تھا بلکہ اس کے نتیجے کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار رہنا تھا، چاہے وہ موت ہی کیوں نہ ہو. یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایمان محض ایک خیال نہیں رہتا ہے نا. جی، ایک عمل بن جاتا ہے. یہ صرف یہ کہنا نہیں ہے کہ میں تقدیر پر یقین رکھتا ہوں، بلکہ یہ کہنا ہے کہ میں اس یقین کی قیمت اپنی جان سے ادا کرنے کو تیار ہوں. اسی رات جب سینٹیاگو اس کشمکش میں اکیلا ہوتا ہے، ایک گھوڑ سوار طوفان کی طرح نمودار ہوتا ہے. مکمل طور پر سیاہ لباس میں ایک باز اس کے کندھے پر بیٹھا ہے اور اس کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے. یہ منظر بہت ڈرامائی ہے. یہ الکیمسٹ تھا، اور وہ سینٹیاگو سے ملنے نہیں بلکہ اس کا امتحان لینے آیا تھا. وہ اپنی تلوار سیدھی سینٹیاگو کی پیشانی پر رکھ کر پوچھتا ہے، کون ہے جو عقابوں کی پرواز کا مطلب پڑھنے کی ہمت کرتا ہے؟ اس لمحے میں موت کے اتنے قریب سینٹیاگو ڈرتا نہیں ہے. نہیں ڈرتا. وہ کہتا ہے کہ اس نے جو کیا وہ اس لیے کیا کیونکہ وہ بہت سی جانیں بچانا چاہتا تھا. اور یہی جواب الکیمسٹ کو متاثر کرتا ہے. اسے ایک ایسا شخص مل گیا تھا جس نے نہ صرف کائنات کے اشارے کو پڑھا بلکہ اس پر عمل کرنے کی ہمت بھی دکھائی. الکیمسٹ اسے کہتا ہے کہ اگر وہ کل زندہ بچ گیا تو اس سے ملے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں اگلے دن حملہ ہوتا ہے. نخلستان کے لوگ تیار ہوتے ہیں اور حملہ آوروں کو شکست دیتے ہیں. سینٹیاگو کی جان بچ جاتی ہے اور اسے 50 سونے کے سکوں کے انعام کے ساتھ نخلستان کا مشیر مقرر کر دیا جاتا ہے. تو یہاں کہانی کا سب سے بڑا موڑ آتا ہے. سینٹیاگو نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا ہے جس کا کوئی خواب دیکھ سکتا ہے: دولت، عزت اور محبت. جی، وہ فاطمہ کے ساتھ نخلستان میں ایک پرسکون زندگی گزار سکتا ہے. اس کا سفر یہاں ختم ہو سکتا ہے. لیکن الکیمسٹ اسے یہی یاد دلانے آیا تھا کہ اس کا اصل مقصد، اس کی ذاتی داستان ابھی ادھوری ہے. وہ اسے ایک آخری انتخاب دیتا ہے. وہ اسے محبت اور تقدیر کے درمیان فیصلہ کرنے پر مجبور کرتا ہے. اور الکیمسٹ کا وہ جملہ اس کتاب کے مرکزی پیغام میں سے ایک ہے: محبت کبھی کسی آدمی کو اس کی ذاتی داستان پر عمل کرنے سے نہیں روکتی. اگر وہ اس راستے کو ترک کر دے تو یہ سچی محبت نہیں تھی. وہ محبت نہیں تھی جو کائناتی زبان بولتی ہے. یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے. الکیمسٹ کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہاں رک گئے تو تم ہمیشہ اس خیال کے ساتھ جیو گے کہ تم اپنی تقدیر پوری کر سکتے تھے. یہ پچھتاوا آہستہ آہستہ تمہاری محبت کو زہر آلود کر دے گا. لیکن اگر تم اپنے راستے پر چلتے رہو تو تمہاری محبت اور مضبوط ہوگی. بالکل، کیونکہ وہ تمہاری کامیابی کا حصہ بنے گی. اور آخرکار سینٹیاگو فاطمہ سے واپس آنے کا وعدہ کر کے الکیمسٹ کے ساتھ اپنے سفر کے آخری اور سب سے خطرناک مرحلے پر روانہ ہو جاتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ سینٹیاگو نخلستان کے آرام اور محبت کو پیچھے چھوڑ کر ایک بار پھر نامعلوم کی طرف بڑھتا ہے. لیکن اس بار وہ اکیلا نہیں ہے. جی، اس بار اس کے ساتھ الکیمسٹ کی رہنمائی ہے. ایک ایسا استاد جو اسے صرف راستہ نہیں دکھائے گا بلکہ اسے اپنے اندر کی طاقت کو پہچاننا سکھائے گا. بالکل. یہ حصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی محبت کبھی رکاوٹ نہیں بنتی بلکہ ہمیں اپنا بہترین ورژن بننے کی ترغیب دیتی ہے. اور یہ کہ زندگی کے سب سے بڑے امتحانات اکثر منزل کے قریب ہی آتے ہیں جب ہمارے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. سینٹیاگو نے نخلستان میں سب کچھ پا لیا تھا لیکن اس کی روح ابھی بھی اپنے اصل خزانے کی پیاسی تھی. جی، اگلی گفتگو میں ہم الکیمسٹ کی تعلیمات، سینٹیاگو کی اندرونی تغیرات اور اس کے سفر کے حتمی مرحلے پر بات کریں گے جب وہ آخرکار اہرام مصر پہنچتا ہے. تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ضرور. اور جاتے جاتے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں: اگر کسی کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی محبت اور اپنے سب سے بڑے مقصد کے درمیان انتخاب کرنا پڑے تو کیا اس کا فیصلہ سینٹیاگو جیسا ہوگا؟ اور کیا فاطمہ جیسی محبت حقیقی دنیا میں ممکن ہے؟ دی الکیمسٹ کے سفر کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں. پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے سینٹیاگو صحرا میں ایک نخلستان تک پہنچا جہاں اس کی ملاقات فاطمہ سے ہوئی اور جنگ کی وجہ سے اس کا سفر ایک طرح سے رک گیا. جی، وہ ایک دوراہے پر کھڑا تھا. بالکل. تو آج کی گفتگو اسی کہانی کے میرے خیال میں سب سے اہم اور فلسفیانہ حصے پر ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں سینٹیاگو کی ملاقات ایک حقیقی کیمیاگر سے ہوتی ہے.
اور اس کی روحانی تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ جی ہاں، ہم دیکھیں گے کہ کیمیا گری کا اصل فلسفہ کیا ہے، یہ روح کائنات یعنی سول آف دا ورلڈ کا راز کیا ہے، اور سینٹیاگو اپنی زندگی کے سب سے بڑے امتحان کا سامنا کیسے کرتا ہے۔ تو آئیے اس کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ اچھا، تو کہانی میں ایک بہت ہی ڈرامیٹک موڑ آتا ہے۔ سینٹیاگو جو اب کائنات کے اشاروں یعنی شگون کو پڑھنا سیکھ رہا ہے، وہ آسمان میں بازوں کی ایک لڑائی دیکھتا ہے اور اسے اندازہ ہوتا ہے کہ نخلستان پر حملہ ہونے والا ہے۔ وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر سرداروں کو خبردار کرتا ہے، اور اسی بہادری کے نتیجے میں اس کی ملاقات ایک بڑے پر اسرار اور طاقتور گھڑ سوار سے ہوتی ہے۔ جی، جو رات کے اندھیرے میں نمودار ہوتا ہے۔ اور یہ ملاقات کوئی عام ملاقات نہیں ہے، وہ گھڑ سوار جو کہ دراصل وہی کیمیا گر ہے، سینٹیاگو کو جانچنے کے لیے اس کے سر پر ایک لمبی تلوار رکھ دیتا ہے۔ منظر بہت شدید ہے۔ وہ اس سے پوچھتا بھی ہے کہ کائنات کی زبان پڑھنے کی ہمت کس نے کی؟ بالکل، تو یہ صرف ایک جسمانی خطرہ نہیں ہے، یہ ایک روحانی امتحان ہے۔ کیمیا گر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا سینٹیاگو صرف اشارے دیکھتا ہے یا ان پر عمل کرنے کی ہمت بھی رکھتا ہے۔ صحیح، کیونکہ اشارہ دیکھنا ایک بات ہے اور اس پر یقین کر کے اپنی جان داؤ پر لگانا بالکل دوسری۔ اور کیمیا گر کی پہلی تعلیم بھی یہی ہے نا کہ ہمت دنیا کی زبان کو سمجھنے کے لیے سب سے ضروری خوبی ہے۔ تو جب سینٹیاگو اس امتحان میں ثابت قدم رہتا ہے، کیمیا گر اسے اہرام تک پہنچانے کی ذمہ داری لے لیتا ہے، لیکن یہاں سینٹیاگو ہچکچاتا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے کہ مجھے تو اپنا خزانہ مل گیا ہے، اور وہ خزانہ فاطمہ ہے۔ یہ کہانی کا ایک بہت ہی انسانی لمحہ ہے نا؟ بہت قابل فہم۔ وہ اپنی منزل کے اتنے قریب آ کر محبت کی وجہ سے رکنا چاہتا ہے، اور یہیں پر کیمیا گر اسے محبت کا سب سے گہرا سبق سکھاتا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ وہ کہتا ہے محبت کبھی کسی انسان کو اس کے ذاتی استورا یعنی اس کی زندگی کے مقصد پر عمل کرنے سے نہیں روکتی۔ اگر ایسا ہو تو وہ سچی محبت نہیں تھی۔ مطلب وہ محبت نہیں تھی جو کائنات کی زبان بولتی ہے؟ بالکل۔ یہ بات سننے میں تو بہت آئیڈیل لگتی ہے، لیکن حقیقی زندگی میں محبت ذمہ داریاں لاتی ہے، رشتے نبھانے پڑتے ہیں۔ کیا کوئلو یہاں حقیقت پسندی کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ میرے خیال میں کوئلو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ محبت کرنے والے ایک دوسرے کو چھوڑ دیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سچی محبت ایک دوسرے کو قید نہیں کرتی، وہ آپ کو پرواز کے لیے آزاد کرتی ہے۔ اچھا۔ اور اس کی بہترین مثال خود فاطمہ کا کردار ہے۔ وہ صحرا کی عورت ہے، وہ اس اصول کو سمجھتی ہے۔ وہ سینٹیاگو سے کہتی ہے صحرا کے مرد ہمیشہ دور جاتے ہیں اور صحرا کی عورتیں ان کا انتظار کرنا سیکھ جاتی ہیں۔ واہ۔ تو وہ اسے روکتی نہیں بلکہ اس کی واپسی کا وعدہ بن جاتی ہے۔ جی ہاں، اس طرح محبت رکاوٹ نہیں بنتی بلکہ سفر جاری رکھنے کی سب سے بڑی وجہ بن جاتی ہے۔ اچھا، تو محبت منزل نہیں بلکہ منزل تک پہنچنے کا حوصلہ ہے۔ ہاں۔ تو اس نقطے کے بعد سینٹیاگو کا سفر صرف خزانے کی تلاش نہیں رہتا۔ نہیں، اب یہ خود شناسی کا ایک گہرا عمل بن جاتا ہے۔ تو سفر دوبارہ شروع ہوتا ہے، اور اب کیمیا گر اس کا استاد ہے۔ ان کا اگلا سبق کیا تھا؟ اگلا اور شاید سب سے مشکل سبق تھا اپنے دل کی آواز سننا۔ اپنے دل کی آواز؟ جی، سفر کے دوران سینٹیاگو کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ اس کا دل اسے کہتا ہے واپس چلو، فاطمہ انتظار کر رہی ہے، آگے خطرہ ہے۔ وہ شکایت بھی کرتا ہے کیمیا گر سے، ہے نا، کہ میرا دل غدار ہے، یہ مجھے آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتا۔ جی۔ ایک منٹ، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہ روح کائنات کا جو تصور ہے جس کا ذکر بار بار آتا ہے، یہ ہے کیا؟ مطلب کوئی مذہبی خیال ہے یا ایک فلسفیانہ اصول؟ یہ ناول کا مرکزی خیال ہے۔ روح کائنات ایک ایسی توانائی ہے جو کائنات کی ہر شے میں موجود ہے۔ مطلب کوئلو کے مطابق ہر چیز، انسان، جانور، پودے، صحرا، ستارے، سب ایک ہی روح کا حصہ ہیں۔ اچھا۔ اور یہ روح ہمیشہ ارتقا پذیر ہو رہی ہے، یعنی خود کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب کیمیا گر کہتا ہے کہ اپنے دل کی سنو، تو وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس روح کائنات سے اپنا کنیکشن مضبوط کرو؟ بالکل۔ کیمیا گر کا جواب بہت گہرا ہے۔ وہ کہتا ہے تم اپنے دل سے کبھی بھاگ نہیں سکتے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی بات سنو۔ اور پھر وہ سب سے اہم بات کہتا ہے کہ اپنے دل کو بتاؤ کہ تکلیف کا خوف خود تکلیف سے بدتر ہوتا ہے۔ واہ، تکلیف کا خوف خود تکلیف سے بدتر ہوتا ہے، یہ تو زندگی کے ہر پہلو پر لاگو ہوتا ہے۔ جی، اور کوئی بھی دل اس وقت تکلیف نہیں اٹھاتا جب وہ اپنے خوابوں کی تلاش میں ہوتا ہے،
क्योंकि तलाश का हर लम्हा खुदा और अबदियत से मुलाकात का लम्हा होता है। तो इस गुफ्तगू के बाद सैंटियागो अपने दिल से लड़ना छोड़ देता है, उससे दोस्ती कर लेता है। जी, और यहीं पर इस किताब का पूरा फलसफा हमें 3 बुनियादी उसूलों की शक्ल में मिलता है। पहला, कायनात की हर शय एक है, एक ही रूह का हिस्सा है। बिल्कुल। दूसरा, अपने जाती उस्तूरा यानी जिंदगी के हकीकी मकसद को पूरा करना इंसान का वाहिद हकीकी फर्ज है। और तीसरा, जो सबसे मशहूर है, कि जब तुम कोई चीज सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उसके हुसूल में मदद देने की साजिश करती है। ये तीसरा नुक्ता बहुत मशहूर है, लेकिन अक्सर लोग इसे गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कि बस ख्वाहिश करने से चीजें मिल जाएंगी। हाँ, ऐसा नहीं है। कहानी से तो ये जाहिर होता है कि कायनात की साजिश का मतलब ये है कि जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो आपको इशारे मिलना शुरू हो जाते हैं, आपका दिल आपकी रहनुमाई करता है और सही लोग आपकी मदद को आ जाते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक फितरी तरतीब है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये साजिश मेहनत और हिम्मत के बगैर काम नहीं करती। बिल्कुल नहीं। सैंटियागो को भेड़ें बेचनी पड़ी, उसे लूटा गया, उसने शीशे की दुकान पर काम किया, सहरा पार किया, तब जाकर कायनात ने उसकी मदद की। ये अलाइनमेंट का उसूल है। तो सैंटियागो ने अपने दिल को सुनना सीख लिया, लेकिन अब एक ऐसी आजमाइश आने वाली है जहां सिर्फ सुनना काफी नहीं होगा। अब उसे कायनात की जुबान में बात भी करनी होगी। और अगर वो नाकाम हुआ तो कीमत उसकी जान होगी। जी हां, कहानी अपने उरूज पर पहुंचती है। सहरा में सफर करते हुए उन्हें कबायली जंगजू पकड़ लेते हैं। उनके पास जो सोना होता है वो भी छीन लिया जाता है। जी, और जंगजू उन्हें जासूस समझकर मारने वाले होते हैं। और अपनी जान बचाने के लिए कीमियागर एक ऐसा दावा करता है जो नामुमकिन लगता है। वो सरदार से कहता है कि ये लड़का सैंटियागो एक कीमियागर है और ये खुद को हवा में बदल सकता है। ये एक नाकाबिल यकीन लम्हा है। बिल्कुल। कीमियागर सैंटियागो की जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलता है। सरदार पहले तो मजाक उड़ाता है, लेकिन फिर तजस्सुस में आकर कहता है, ठीक है, इसे 3 दिन का वक्त दो। और शर्त क्या थी? अगर ये खुद को हवा में बदल सका तो तुम सबकी जान बख्श दी जाएगी, वरना तुम दोनों मारे जाओगे। और सैंटियागो का क्या रद्द-ए-अमल था? वो तो खौफ से कांपने लगा होगा। बिल्कुल। वो कीमियागर से कहता है, आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो हवा में बदलना नहीं जानता। एक मिनट, कीमियागर ने ऐसा क्यों कहा? क्या वो जानता था कि सैंटियागो ये कर सकता है, या उसने महज अपनी जान बचाने के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था? मेरे ख्याल में ये दोनों का इम्तिहान था। कीमियागर जानता था कि सैंटियागो ने वो तमाम इल्म हासिल कर लिया है जो इस काम के लिए जरूरी है, लेकिन उसे खुद उस इल्म पर यकीन नहीं था। सही। कीमियागर ने उसे एक ऐसी सूरत हाल में डाल दिया जहां उसके पास अपने सीखे हुए इल्म को इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। ये एक उस्ताद का आखिरी और सबसे कठिन इम्तिहान था। चलें उसको दिन ब दिन देखते हैं। ये 3 दिन बहुत अहम है। पहले दिन सैंटियागो क्या करता है? पहले दिन वो सिर्फ खौफजदा बैठा रहता है। पूरा दिन गुजर जाता है और वो कुछ नहीं करता, सिर्फ सहरा को देखता रहता है। ये बहुत हकीकत पसंदाना है। जब हम किसी नामुमकिन चैलेंज का सामना करते हैं तो हमारा पहला रद्द अमल अक्सर खौफ और बेअमली ही होता है। जी, और दूसरे दिन वो हिम्मत करके सहरा से बात करना शुरू करता है। एक अलामती मुकालमा। हाँ, वो सहरा से कहता है, तुम मोहब्बत को जानते हो क्योंकि तुम फातिमा को अपने ऊपर चलते हुए देखते हो, मेरी मदद करो। सहरा क्या जवाब देता है? सहरा कहता है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुम हवा से पूछ सकते हो, वो ज्यादा ताकतवर है। इस मुकालमे की अहमियत यह है कि सैंटियागो पहली बार खुद को कायनात का हिस्सा समझकर उससे बातचीत कर रहा है। वो मदद मांग रहा है। जी, फिर तीसरे दिन वो हुआ सूरज, और आखिर में उस हाथ तक पहुंचता है जिसने सब कुछ लिखा। ये क्या सफर है? तीसरा दिन हतमी आजमाइश का दिन है। वो एक चट्टान पर चढ़ जाता है जहां तमाम कबीलाई उसे देख रहे होते हैं। वो हवा से बात करता है। हवा क्या कहती है? हवा कहती है कि मैं तुम्हें उड़ा सकती हूं, लेकिन तुम्हें हवा बना नहीं सकती। उसके लिए तुम्हें सूरज से बात करनी होगी। फिर वो सूरज से बात करता है। जी, और सूरज कहता है कि मैं सबसे ज्यादा हिकमत वाला हूं, लेकिन मैं भी तुम्हें हवा में नहीं बदल सकता। तुम्हें उस हाथ से बात करनी होगी जिसने सब कुछ तख्लीक किया है। तो हर उनसुर उसे एक बड़ी ताकत की तरफ भेज रहा है। बिल्कुल। और जब सूरज भी इनकार कर देता है तब सैंटियागो पहली बार अल्फाज के बगैर सिर्फ अपने दिल से रूहे कायनात में डूब जाता है। वो एक खामोश दुआ करता है। जी,
इस लम्हे में उसे एहसास होता है कि उसकी अपनी रूह और खुदा की रूह एक ही है। वो ये समझ जाता है कि मोहब्बत ही वो ताकत है जो रूह कायनात को मुतहर्रिक रखती है। और फिर क्या होता है? क्या वो वाकई हवा में बदल जाता है? यहाँ कोई जादुई करतब नहीं होता। जैसे ही सेंटियागो इस कायनाती वहदत को महसूस करता है, सहरा में एक शदीद तूफान उठता है जिसे सिमूम कहते हैं। अच्छा, हवा इतनी तेज चलती है कि जंगजुओं के खेमे उखड़ जाते हैं, हर तरफ रेत ही रेत छा जाती है। वो सब खौफजदा हो जाते हैं? जी, अपने चेहरे छुपा लेते हैं, और कई घंटों बाद जब तूफान थमता है तो वो देखते हैं कि सेंटियागो कैंप की दूसरी तरफ खड़ा है, जहां वो पहले नहीं था। तो उसने खुद को लफ्जी तौर पर हवा में तब्दील नहीं किया? नहीं, बल्कि उसने कायनात की ताकतों, सहरा, हवा, सूरज को अपनी मदद के लिए बुला लिया था, क्योंकि वो ये समझ गया था कि वो और ये ताकतें अलग अलग नहीं बल्कि एक ही वजूद का हिस्सा हैं। तो ये एक तरह से फिजिक्स का नहीं बल्कि मेटाफिजिक्स का कमाल था। उसने अपने शऊर को इतना वसी कर लिया कि वो कायनात पर असरअंदाज हो सका। बिल्कुल, इसने अपने मैं और कायनात के फर्क को मिटा दिया। ये खुदी को फना करके कुल से जुड़ जाने का अमल है। सरदार और उसके लोग ये मौजज़ा देखकर दंग रह जाते हैं और उससे और कीमियागर को इज्जत के साथ जाने की इजाजत दे देते हैं। जी। तो कीमियागर की तालीमात का असल मकसद किसी धात को सोने में बदलना नहीं था, बल्कि एक आम इंसान की रूह को पाक करके उसे कायनाती शऊर से जोड़ना था। बिल्कुल। सेंटियागो ने सीखा कि उसका दिल, सहरा और सितारे एक ही जुबान बोलते हैं। इसने अपनी सबसे बड़ी आजमाइश पर काबू पा लिया, लेकिन उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ। वो अहराम मस्र के बहुत करीब हैं। इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू के लिए लाइक और शेयर करें। अगला हिस्सा कीमियागरी के हकीकी तजुर्बात, हतमी आजमाइशों और खुदशनासी की तकमील पर होगा। जाते जाते एक ख्याल छोड़े जाते हैं। कीमियागर सेंटियागो को बताता है कि हर शख्स दुनिया की तारीख में एक मरकजी किरदार अदा करता है, लेकिन आम तौर पर उसे इसका इल्म नहीं होता। तो सोचने की बात यह है कि अगर हम सब अपनी जिंदगी के सफर को कायनात के एक बड़े मंसूबे का हिस्सा समझें, तो हमारे रोजमर्रा के फैसले और अमाल किस तरह बदल सकते हैं। क्या हम अपनी जिंदगी को ज्यादा मकसदियत और हिम्मत के साथ नहीं जिएंगे? आज हम पाउलो कोएल्हो की किताब दी एल्केमिस्ट पर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली बार हमने सेंटियागो को सहरा के सफर के लिए एक काफिले में शामिल होते हुए छोड़ा था। आज की गुफ्तगू इस सफर के सबसे मुश्किल और शायद सबसे अहम मरहले पर होगी। ये वो हिस्सा है जहां महज एक सफर एक इम्तिहान में बदल जाता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई आम इम्तिहान नहीं है। ये सिर्फ रेत के टीलों को पार करने या कबायली जंगों से बचने के बारे में नहीं है। असल इम्तिहान तो सेंटियागो के अंदर चल रहा था, ईमान का, खौफ का, मोहब्बत का। आज हम देखेंगे कि किस तरह सहरा की खामोशी और जंग के शोर ने मिलकर सेंटियागो को उसकी जात की गहराइयों तक पहुंचाया और उसे हमेशा के लिए बदल दिया। तो आइए इसी गहरे तज्जिये को शुरू करते हैं कि किस तरह सहरा ने सेंटियागो के किरदार को तराशा। अच्छा, तो गुफ्तगू का आगाज काफिले के सफर से करते हैं। सहरा का माहौल सिर्फ एक पस मंजर नहीं था, है ना? वो खुद एक किरदार की तरह था। और वहीं काफिले में एक ऊंट ड्राइवर ने सेंटियागो को एक बहुत अहम सबक सिखाया। जी, वो ऊंट ड्राइवर एक तरह से उसका पहला रूहानी उस्ताद बनता है। उसे अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे एक सैलाब में उसका सब कुछ खत्म हो गया था और उसने उसे माजी या मुस्तकबिल की फिक्र करने के बजाय हाल में जीना सिखा दिया। इसका वो फलसफा बहुत कमाल का है कि अगर आप हमेशा हाल पर तवज्जो मरकूज कर सकें तो आप एक खुश इंसान होंगे। मतलब सफर का हर लम्हा ही असल में मंजिल है। बिल्कुल, और यहीं पर वो लफ्ज मकतूब सामने आता है। मकतूब यानी ये लिखा हुआ है। मुझे ये हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा है। अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर जाती तकदीर और कोशिश का क्या मतलब? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, किताब में मकतूब का मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं। इसका मतलब ये है कि कायनात आपकी मदद के लिए तैयार है, लेकिन कदम तो आपको ही उठाना पड़ेगा। ये जिद्दोजहद और तकदीर का एक हसीन इम्तिजाज है। रास्ता लिखा हुआ है पर चलना आपको खुद है। और यही सोच सेंटियागो को खौफ से आजाद करती है, खास तौर पर जब कबायली जंगों की अफवाहें फैलती हैं। और इसी गैर यकीनी सूरत हाल के बीच वो अल्फ्यूम नखलिस्तान पहुंचते हैं, जो एक पनाहगाह भी है और जंग की वजह से एक कैद खाना भी। और ये कोई छोटा मोटा नखलिस्तान नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा कस्बा है जिसमें 50,000 खजूर के दरख्त और 300 कुएं हैं। और यहीं पर सेंटियागो की जिंदगी का एक नया बाब शुरू होता है जब उसकी मुलाकात फातिमा से होती है। आह, वो लम्हा जब वो उसे कुएं पर देखता है और उसे महसूस होता है कि वक्त साकित हो गया है और दुनिया की रूह उसके अंदर उभर आई है। जी, ये उसका मोहब्बत की आलमगीर जबान से पहला हकीकी तारुफ था। एक ऐसी मोहब्बत जिसे अल्फाज की जरूरत नहीं थी। उसे बस ये मालूम था कि ये वही औरत है जिसका वो हमेशा से इंतजार कर रहा था। लेकिन ये मोहब्बत भी एक इम्तिहान बन जाती है ना? एक तरफ उसका खजाना, उसकी जाती तकदीर, और दूसरी तरफ मोहब्बत जो उसे वही नखलिस्तान में रोक सकती है। बिल्कुल, कोई भी शायद रुक जाता, लेकिन फातिमा का किरदार यहाँ सच्ची मोहब्बत की तारीफ करता है। वो सेंटियागो को याद दिलाती है कि सच्ची मोहब्बत कभी किसी को उसकी मंजिल से नहीं रोकती। वो कहती है, सहरा की औरतें अपने मर्दों का इंतजार करने पर फख्र करती हैं। ये बात सेंटियागो को उस खौफ से आज़ाद कर देती है कि मोहब्बत उसे भटका देगी। वो उसे अपने ख्वाब की पैरवी करने की तरगीब देती है। तो नखलिस्तान में रहते हुए सेंटियागो सिर्फ इंतजार नहीं करता, वो दुनिया की जबान को समझना जारी रखता है। और यहीं पर कहानी का रुख बदलने वाला लम्हा आता है। जी, वो दो बाजों को आसमान में लड़ते हुए देखता है और उसे अचानक एक नजारा दिखाई देता है। एक विजन कि एक फौज नखलिस्तान पर हमला कर रही है। ये किताब का वो मोमेंट है जहां वो सिर्फ निशानियों को पढ़ नहीं रहा बल्कि दुनिया की रूह में गोता लगा रहा है। कायनात अब उससे बराह रास्त बात कर रही है। लेकिन ये एक बड़ा इम्तिहान है। क्या इसे उस निशानी पर यकीन करना चाहिए? वो ऊंट ड्राइवर से मशवरा करता है जो उसे कहता है कि सरदारों को बताओ। सहरा के आदमी निशानियों से निपटने के आदी होते हैं। हाँ, लेकिन जब वो सरदारों को खबरदार करता है तो उसे धमकी मिलती है। जी, सरदार कहते हैं कि नखलिस्तान तो एक गैर जानिबदार इलाका है। लेकिन फिर एक बुजुर्ग सरदार जोसेफ की कहानी सुनाता है जो ख्वाबों पर यकीन रखता था और मिस्र को कहत से बचाया था। अब फिर वो फैसला करते हैं कि वो सेंटियागो की बात मानेंगे और मुसल्ला रहेंगे। लेकिन अगर कल सूरज गुरूब होने तक कोई हमला ना हुआ तो सेंटियागो को कत्ल कर दिया जाएगा। ये तो ईमान का हतमी इम्तिहान है, अपनी जान को एक निशानी पर दांव पर लगाना। बिल्कुल। और उसके फौरन बाद सेंटियागो की मुलाकात एक पुरइसरार घुड़सवार से होती है जो मुकम्मल तौर पर स्याह लिबास में मलबूस है, जिसके कंधे पर एक बाज बैठा है। एल्केमिस्ट। और उसकी आमद बहुत ड्रामाई है। वो सेंटियागो की हिम्मत का इम्तिहान लेता है। उसके माथे पर अपनी तलवार की नोक रखकर पूछता है, बाजुओं की परवाज का मतलब पढ़ने की हिम्मत कौन करता है? और सेंटियागो का जवाब वो इसकी पूरी तब्दीली को जाहिर करता है। वो डरता नहीं है। वो कहता है, ये मैं ही हूं जिसने ऐसा करने की हिम्मत की। वो मौत से नहीं डरता क्योंकि वो अपनी जाती तकदीर और फातिमा के लिए मरने को तैयार है। सही। और यही वो जवाब है जो एल्केमिस्ट सुनना चाहता था। वो उसे सबक सिखाता है कि हिम्मत दुनिया की जबान को समझने के लिए सबसे जरूरी खूबी है। सेंटियागो ने ये इम्तिहान पास कर लिया था। अगले दिन सेंटियागो का नजारा सच साबित होता है। नखलिस्तान पर हमला होता है और उसके बाशिंदे जीत जाते हैं। सेंटियागो को इनाम दिया जाता है और उसे नखलिस्तान का मुशीर बना दिया जाता है। अब उसके पास सब कुछ है, दौलत, इज्जत, मोहब्बत। वो आराम से रह सकता था। वो रह सकता था, लेकिन यही एल्केमिस्ट का किरदार बहुत अहम हो जाता है। वो इसे खबरदार करता है कि अगर वो नखलिस्तान में रुक गया तो वो एक अमीर ताजिर तो बन जाएगा, लेकिन अपनी जाती तकदीर को खो देगा और उसका पछतावा उसे हमेशा सताएगा। और मोहब्बत के बारे में एल्केमिस्ट का वो कॉल, मोहब्बत कभी किसी आदमी को उसकी जाती तकदीर की पैरवी करने से नहीं रोकती। अगर वो इस जुस्तजू को तर्क कर देता है तो इसकी वजह ये है कि ये सच्ची मोहब्बत नहीं थी। ये बहुत गहरी बात है। तो वो फातिमा को अलविदा कहता है और एल्केमिस्ट के साथ एहराम की तरफ निकल पड़ता है। और फिर वो सफर पर निकलते हैं जहां असल सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। जी, जब उन्हें कबायली जंगजू पकड़ लेते हैं। यहाँ एल्केमिस्ट एक नाकाबिले यकीनी दावा करता है। मुझे तो ये हिस्सा हमेशा बहुत अजीब लगता है। एल्केमिस्ट जंगजियों के सरदार को सेंटियागो का सारा सोना दे देता है और कहता है कि ये लड़का एक एल्केमिस्ट है जो खुद को हवा में बदल सकता है। ये तो सीधा सीधा उसे मौत के मुंह में धकेलने वाली बात है। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन ये एल्केमिस्ट का सिखाने का आखिरी और सबसे अहम तरीका था। वो सेंटियागो को एक ऐसी सूरत हाल में डाल देता है जहां उसे बचाने के लिए सिर्फ एक ही चीज बाकी रह जाती है, इसका अपना कायनात की रूह के साथ ताल्लुक। सरदार उन्हें 3 दिन की मोहलत देता है
और सेंटियागो खौफजदा है क्योंकि उसे नहीं मालूम कि खुद को हवा में कैसे बदलना है। और एल्केमिस्ट का जवाब शायद किताब का सबसे मशहूर जुमला है, सिर्फ एक चीज है जो ख्वाब को हासिल करना नामुमकिन बनाती है, नाकामी का खौफ। नाकामी का खौफ। और ये कहानी के उरूज पर ले जाता है। तीसरे दिन सेंटियागो सहरा, हवा और सूरज से बात करता है। ये महज एक मुकालमा नहीं, ये इसके रूहानी सफर का उरूज है। वो सहरा से मदद मांगता है, मोहब्बत की ताकत की वजाहत करता है। वो हवा से बात करता है और कहता है कि हम सब एक ही हाथ से बने हैं। वो सूरज से बात करता है, जो कायनात की रूह को तो समझता है लेकिन मोहब्बत को नहीं। और आखिर में वो उस हाथ से रुजू करता है जिसने सब कुछ लिखा है। वो खामोशी से दुआ करता है और कायनात की रूह से जुड़ जाता है। और फिर मुर्जिजा होता है। एक शदीद रेत का तूफान, जिसे सीमूम कहते हैं, उठता है और जब तूफान थमता है तो सेंटियागो कैंप के दूसरी तरफ खड़ा होता है। उसने खुद को हवा में बदल लिया था। ये एक अलामती तब्दीली है। वो लफ्जी तौर पर हवा नहीं बनता, बल्कि वो फितरत की तमाम ताकतों के साथ एक हो जाता है। वो ये समझ जाता है कि उसकी अपनी रूह खुदा की रूह का हिस्सा है और इसलिए वो मौजिज़े कर सकता है। उसने अपनी सबसे बड़ी रुकावट, अपने खौफ पर काबू पा लिया है। इस मोज़े के बाद उन्हें जाने की इजाजत मिल जाती है। वो अहरामे मिस्र के करीब पहुंचते हैं, लेकिन अलग होने से पहले एल्केमिस्ट उसे एक आखिरी सबक देता है। जी, वो एक खानकाह में सीसे यानी लेड को सोने में तब्दील करके दिखाता है, ताकि सेंटियागो को यकीन हो जाए कि ये मुमकिन है। ये सिर्फ जादू नहीं था, है ना? नहीं, ये एक अलामत है। ये उसकी अपनी अंदरूनी तब्दीली का बैरूनी मजहर है। जब कोई अपनी जात को पाक कर लेता है तो वो मामूली चीजों को भी कीमती बना सकता है। और फिर एल्केमिस्ट सोने के 4 हिस्से करता है, एक खानकाह के लिए, एक अपने लिए, एक सेंटियागो के लिए और एक चौथा हिस्सा खानकाह के पास सेंटियागो के लिए छोड़ देता है। और एक बहुत पुरअसरार बात कहता है, जो कुछ एक बार होता है वो दोबारा कभी नहीं हो सकता, लेकिन जो कुछ 2 बार होता है वो यकीनन तीसरी बार भी होगा। इसका क्या मतलब था? ये एक इशारा है कि सेंटियागो का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ है। एल्केमिस्ट उसे बता रहा है, जहां तुम्हारा दिल हो वहीं तुम्हें अपना खजाना मिलेगा। वो उसे खबरदार कर रहा है कि मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचकर भी होशियार रहना है। तो सेंटियागो अहराम तक पहुंच गया है, अपने सफर के बिल्कुल इख्तिताम पर। लेकिन क्या खजाना वही है? और एल्केमिस्ट के आखिरी इंतबा का क्या मतलब था? कहानी का इख्तितामी राज हमारी अगली और आखिरी गुफ्तगू में खुलेगा, और इसमें किताब का सबसे बड़ा और सबसे गैर मुतवक्का सबक छुपा हुआ है। इस सफर को जारी रखने के लिए हमारे साथ रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस कहानी के खत्मी राज और किताब के आखिरी सबक से महरूम न रहें। क्विकलिट समरीज में खुशामदीद, जहां हम किताबों के जौहर को आपके सामने पेश करते हैं। आज हम पाओलो कोएल्हो की शहरा आफाक किताब दी एल्केमिस्ट के सफर के बिल्कुल अख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। जी, और आज हम देखेंगे कि सेंटियागो को आखिरकार अपना खजाना कैसे मिला और कहाँ मिला, और इस सफर का असल पैगाम क्या था। और सच पूछें तो इस किताब का इख्तिताम ही इसकी रूह है। सेंटियागो अहरामे मिस्र पहुंच तो गया है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। बिल्कुल, और आज हमें जिस बड़े सवाल पर गौर करना है वो ये है कि जब सेंटियागो को पता चलता है कि खजाना तो वहीं था जहां से उसने सफर शुरू किया था, तो क्या उसका पूरा सफर एक बेमायने मुशक्कत थी, एक तरह का कायनाती मजाक, या फिर इसकी जिंदगी का सबसे जरूरी सफर? जी, यही वो नुक्ता है जिसे आज हम खोलेंगे। तो चलें सीधा उस लम्हे पर चलते हैं जिसका सबको इंतजार था। सेंटियागो ने इतना लंबा सफर तय किया, अहरामे मिस्र तक पहुंचा, क्या उसे खजाना वहीं मिला? नहीं, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती और सितम ज़रीफी है। उसे खजाना वहां नहीं मिला। अच्छा, लेकिन खजाने का हतमी सुराख वहीं से मिला। जब वो एहराम के साये में रेत खोद रहा होता है तो खाना जंगी से भागे हुए कुछ लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं। ओह, यानी इतनी मुश्किलात झेलने के बाद मंजिल पर पहुंचकर भी एक और आजमाइश। ये तो किरदार की हिम्मत का आखिरी इम्तिहान लगता है। और ये इम्तिहान सिर्फ जिस्मानी नहीं था बल्कि रूहानी भी था। लुटेरों ने उसके पास जो थोड़ा बहुत सोना था वो छीन लिया और उसे मारना शुरू कर दिया कि शायद उसने कुछ और भी छुपाया हो। अपनी जान बचाने के लिए सेंटियागो आखिरकार उन्हें सच बता देता है कि वो एक ख्वाब की पैरवी में यहाँ खजाना ढूंढने आया है। और जाहिर है वो उसका मजाक उड़ाते होंगे। एक थके हारे लुटे पटे चरवाहे की ख्वाबों वाली बात पर कौन यकीन करेगा। बिल्कुल, वो सब हंसते हैं
लेकिन उनका जो सरदार है वो हंसते हंसते रुक जाता है और आगे बढ़कर कुछ ऐसा कहता है जो सैंटियागो की दुनिया बदल देता है। क्या कहता है वो? वो कहता है, तुम सिर्फ इसलिए नहीं मरोगे कि तुमने मुझे सिखाया है कि इंसान को इतना बेवकूफ नहीं होना चाहिए। और फिर वो अपना ख्वाब सुनाता है। यहां पर कहानी का रुख 180 डिग्री पर मुड़ जाता है। ये वो लम्हा है जिसे पढ़ते हुए कारी भी दंग रह जाता है। जी, वो सरदार कहता है 2 साल पहले इसी जगह पर मुझे भी एक बार बार आने वाला ख्वाब आया था। अच्छा, मैंने ख्वाब देखा कि मुझे स्पेन के खेतों में जाना चाहिए और एक तबाहशुदा गिरजाघर तलाश करना चाहिए जहां चरवाहे और उनकी भेड़ें सोती हैं। वही गिरजाघर? जी वही। वो आगे कहता है, मेरे ख्वाब में सेक्रेस्टी के खंडरात से एक साइककमोर का दरख्त उग रहा था और मुझे बताया गया कि अगर मैं उसकी जड़ों में खोदूंगा तो मुझे एक छुपा हुआ खजाना मिलेगा। और फिर वो फैसला कुन जुमला कहता है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि एक बार बार आने वाले ख्वाब की वजह से पूरा सहरा अबूर करो। कमाल है। यानी जिस ख्वाब को वो लुटेरों का सरदार हिमाकत समझकर नजरअंदाज कर देता है, वही सैंटियागो की हकीकत है। बिल्कुल, खजाना वाकई स्पेन में था, उसी पुराने गिरजाघर में जहां से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन ये सोचने की बात है, क्या इस इंकिशाफ से सैंटियागो के सफर की अहमियत कम नहीं हो जाती? उसे इतनी तकलीफ से गुजरना पड़ा सिर्फ ये जानने के लिए कि जवाब तो घर पर ही था। बज़ाहिर ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो असल नुक्ता कुछ और है। किताब का पैगाम ये नहीं है कि खजाना घर पर था। पैगाम ये है कि खजाने का पता जानने के लिए अहराम मिस्र तक का सफर जरूरी था। सही। अगर वो लिकेरों का सरदार उसे अपना ख्वाब न सुनाता तो सैंटियागो तो शायद सारी जिंदगी अहराम के गिर्द रेत खोदता रहता। उसे घर वापस जाने की वजह जानने के लिए घर से निकलना पड़ा। तो ये एक तरह का पैराडॉक्स है। आपको दूर जाना पड़ता है ये समझने के लिए कि जो आप ढूंढ रहे थे वो आपके करीब ही था। जी। चले इसी ख्याल को बुनियाद बनाकर किताब के उन मरकजी असबाक पर बात करते हैं जो हमारे लिए इस कहानी में छुपे हैं। सबसे पहला और बुनियादी तस्वुर तो जाती उस्तूरा यानी पर्सनल लेजेंड का है। जी, ये किताब की बुनियाद है। बूढ़े बादशाह मेल्किसेदेक ने सैंटियागो को समझाया था कि ये वो चीज़ है जिससे तुम हमेशा से हासिल करना चाहते थे। मतलब जब लोग जवान होते हैं तो सब जानते हैं कि उनका पर्सनल लेजेंड क्या है। तो ये सिर्फ कोई ख्वाहिश या ख्वाब नहीं, ये उससे बढ़कर है। ये जिंदगी का वो बुनियादी मकसद है जिसके लिए इंसान को पैदा किया गया है। और किताब के मुताबिक जब आप अपने जाती उस्तूरा की तलाश में निकलते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद के लिए साजिश करती है। लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प नुक्ता है। अगर कायनात मदद करती है तो ये सफर इतना मुश्किल क्यों था? सैंटियागो को लूटा गया, उसे गुलामी के करीब जिंदगी गुजारनी पड़ी, उसकी जान खतरे में पड़ी। ये कैसी मदद है? ये एक बहुत अहम सवाल है। किताब ये नहीं कहती कि कायनात आपके रास्ते को आसान बना देगी। वो ये कहती है कि वो आपको इशारे देगी, आपको सिखाएगी और आपको आजमाएगी ताकि आप उस मकसद के काबिल हो सकें। अच्छा। कायनात की मदद आसाइशों की शक्ल में नहीं बल्कि असबाक और निशानियों की शक्ल में आती है। और ये हमें दूसरे बड़े नुक्ते की तरफ लाता है, निशानियों यानी ओमेन्स पर तवज्जो देना। ये निशानियां या ओमेन्स ये क्या है? क्या ये कोई जादुई चीज है या इसका कोई गहरा मतलब है? किताब में तितलियों, पत्थरों और बाजों का जिक्र है। किताब के तनाजुर में ये निशानियां कायनात की वो खामोश जबान है जिसे समझना पड़ता है। जैसे तितली का आना एक अच्छा शगुन था, या जब वो फैसला नहीं कर पा रहा था तो उसकी थैली से वो यूरम और थोमम नामी पत्थरों का गिरना। हाँ, वो उसे याद दिलाते हैं कि उसे अपने फैसले खुद करने हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी मिसाल नखलिस्तान में बाजों की लड़ाई है, जिसे देखकर सैंटियागो को आने वाले हमले का अंदाजा हो जाता है। तो क्या मुसन्निफ ये कह रहे हैं कि हमें अपनी जिंदगी में भी ऐसी ही निशानियों की तलाश करनी चाहिए? ये बात कहीं तोहम परस्ती के करीब तो नहीं लगती? शायद इसका ज्यादा अमली मतलब ये है कि हमें अपने विजदान, अपनी इंट्यूशन और अपने इर्द गिर्द की दुनिया पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अक्सर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने मसरूफ होते हैं कि हम उन छोटे छोटे इशारों को नजरअंदाज कर देते हैं जो शायद हमें सही सिमत दिखा रहे हों। सही। ये निशानियां दरअसल अपने मकसद के साथ हाहांग होने और दुनिया को एक खुले जहन से देखने का एक इस्तियारा है। ये बात समझ में आती है। लेकिन इस रास्ते पर चलना, इन निशानियों को समझना, इसके लिए हिम्मत चाहिए। और किताब में नाकामी का खौफ एक बहुत बड़ा मौजू है। ये हमें तीसरे सबक की तरफ लाता है। बिल्कुल। और इसकी बेहतरीन मिसाल सैंटियागो नहीं बल्कि वो क्रिस्टल का ताजिर है। वो किरदार इस किताब के सबसे
अलमना किरदारों में से एक है। हम्म उसका जाती उस्तूरा है मक्का जाकर हज करना। उसके पास वसाइल भी हैं, लेकिन वो कभी नहीं जाता। क्यों? वो किस चीज से डरता है? वो सेंटियागो को बताता है कि उसे डर है कि अगर उसने अपना ख्वाब पूरा कर लिया तो उसके बाद जीने का कोई मकसद बाकी नहीं रहेगा। उसका ख्वाब उसे जिंदा रखे हुए वो हकीकत में उसे जीने से डरता है। ओह, एल्केमिस्ट खुद कहता है ना कि सिर्फ एक ही चीज है जो ख्वाब को हासिल करना नामुमकिन बना देती है, नाकामी का खौफ। लेकिन क्रिस्टल मर्चेंट के मामले में ये कामयाबी का खौफ भी है ना? खौफ की ताबीर के बाद की खालीपन का खौफ। बिल्कुल, ये एक बहुत गहरी नफ्सियाती इंसाइट है। हम में से कितने ही लोग ऐसे हैं जो अपने बड़े ख्वाबों को सिर्फ इसलिए पूरा नहीं करते क्योंकि वो इस ख्याल से ज्यादा मोहब्बत करते हैं कि एक दिन में ये करूंगा। हाँ, इस ख्वाब को हकीकत बनाने की कोशिश में नाकामी का खतरा मोड़ लेने से वो आरामदेह ख्वाब बेहतर लगता है। यही उस किरदार का सबक है। वो अपनी दुकान की खिड़की से सहरा को देखता रहता है, लेकिन उसे अबूर करने की हिम्मत कभी नहीं करता। जबकि सेंटियागो, जो एक चरवाहा है, अपना सब कुछ बेचकर उस सहरा को अबूर कर लेता है। ये खौफ पर अमल को तरजीह देने की कहानी है। तो हमने जाती उस्तूरा, निशानियों पर तवज्जो और खौफ पर काबू पाने की बात की। अब आते हैं इस चौथे और शायद सबसे बड़े सबक पर, जो खजाने के मकाम से जुड़ा है जी, कि सफर खुद ही इनाम है। बिल्कुल। जब सेंटियागो आखिरकार स्पेन वापस आकर उसी साइकोमोर दरख्त के नीचे खुदाई करता है और उसे सोने से भरा संदूक मिल जाता है, तो हवा में उसे एक सरगोशी सुनाई देती है। एल्केमिस्ट की आवाज। जी, एल्केमिस्ट की आवाज लगती है, जो कहती है, अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुमने एहरामे मिस्र न देखे होते। वो खूबसूरत है ना? और ये एक जुमला पूरे सफर को जवाज फराहम करता है। जी, अगर उसे ये सफर न करना पड़ता तो वो कभी एक बादशाह से न मिलता, कभी क्रिस्टल की दुकान पर काम करके मेहनत की कदर न सीखता, सहरा की जबान न समझता, फातिमा से मोहब्बत न करता। हाँ, और सबसे बढ़कर वो कभी एल्केमिस्ट से न मिलता जो उसे कायनात के उसूल सिखाता है। यही असल खजाना है। सोना तो बस एक बोनस था। असल दौलत वो तजुर्बात, वो हिकमत और वो मोहब्बत थी जो उसने रास्ते में कमाई। उसने सिर्फ खजाना नहीं पाया, उसने खुद को पाया। बिल्कुल। वो एक सादा चरवाहे के तौर पर निकला था और एक ऐसे शख्स के तौर पर वापस आया जो दुनिया की रूह से बात कर सकता था। मंजिल अहम थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसने उस तब्दीली के सफर को मुमकिन बनाया। तो आखिर में जब सेंटियागो को खजाना मिल जाता है, कहानी वहां खत्म नहीं होती। उसका आखिरी ख्याल क्या होता है? ये किताब का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। उसे सोने के सिक्के मिल जाते हैं, लेकिन उसका दिल सहरा में फातिमा के पास है। आखिरी मंजर में अफ्रीका से आने वाली हवा, जिसे लेवेंटर कहा गया है, वो उसे फातिमा के बोसे का एहसास दिलाती है। वो हवा से बात करता है और उसे एहसास होता है कि उसकी मोहब्बत उसका इंतजार कर रही है। और किताब की आखिरी सत्र है, मैं आ रहा हूँ फातिमा। जी, इससे ये जाहिर होता है कि उसने दोनों जहां जीत लिए हैं। उसे मादी दौलत भी मिली और रूहानी और जज्बाती तकमील भी। मुसन्निफ का पैगाम वाज़ेह है, जब आप सच्चे दिल से अपने ज़ाती इस्तोरा की पैरवी करते हैं तो कायनात आपको सिर्फ वो नहीं देती जो आप मांगते हैं, बल्कि वो सब कुछ देती है जिसकी आपको असल में जरूरत होती है। सही। सेंटियागो को खजाना चाहिए था, लेकिन उसे मोहब्बत और हिकमत की भी जरूरत थी, जो उसे सफर में मिली। ये भी दिलचस्प है कि मुसन्निफ पाउलो कोएल्हो खुद अपने पेशे लफ्ज में लिखते हैं कि ये किताब किसी न किसी तरह उनकी अपनी कहानी भी है। जी, उन्होंने भी अपने लिखने के ख्वाब को पूरा करने के लिए कई साल जिद्दोजहद की। जब ये किताब पहली बार ब्राजील में शाया हुई तो ये बिल्कुल नहीं बिकी। पब्लिशर ने उसे ड्रॉप कर दिया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। नहीं, वो अपने जाती उस्तूरा पर यकीन रखते थे। उन्होंने एक और पब्लिशर तलाश किया और फिर इस किताब ने तारीख रकम कर दी। ये खुद इस बात का सबूत है कि किताब का फलसफा सिर्फ कहानी तक महदूद नहीं है। तो इस सारी गुफ्तगू को समेटते हुए हम वापस अपने इब्तदाई सवाल पर आते हैं। क्या सेंटियागो का सफर एक मजाक था? नहीं, ये जरूरी था। ये खुद शनासी का एक लाजमी अमल था। बिल्कुल, और ये हम सब के लिए एक सोच छोड़ जाता है। शायद असल खजाना हमेशा हमारे करीब ही होता है, हमारे अंदर, हमारे ताल्लुकात में, हमारे घर में। लेकिन उसकी कदर जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए हमें कभी कभी एक तवील मुश्किल सफर पर निकलना पड़ता है। शायद ये सोचने वाली बात है कि हमारा अहराम मिस्र क्या है और हमारा साइकोमोर का दरख्त कहाँ है। वो कौन सा सफर है जो हमें खुद से मिलवाने का मुंतज़िर